Now to the UK, where the NHS is in a critical condition and looking at India to rescue it. The NHS wants Indian doctors, at least 2,000 of them, to keep the health system from collapsing. मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें, भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड किया? मेडिकल की फील्ड में जितनी भी नई इजादात हो रही है इंडिया उनको यूज कर रहा है। उनके डॉक्टर्स जो है ना सिर्फ इससे फायदा उठा रहे हैं बल्कि वो दुनिया भर में फिर अपना नाम भी रोशन। क्या आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे। देखिए ना, यहाँ पर तो डेंगू और पोलियो से ही नहीं आज तक हम निकल सके। तो क्या करें, हमारे सारे बच्चों को, पोलियो वालों को भी वहां भिजवा दें, डेंगू वालों को भी वहां बड़ी मेहरबानी करें, हमारे बीमारों को सबको यहाँ से उठाएं। हम आपके यहाँ भेज रहे हैं। कुछ लोग एड्स के हैं, कुछ लोग पोलियो के हैं, कुछ लोग 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं, तो इससे भारत का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात कीजिए रैंकिंग की तो दुनिया में 3रे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। कि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। इंडियन मेडिसिन मेकर्स बेनिफिट फ्रॉम बिग फार्मा इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइना। कभी आप मुझे आरज़ू ये बताएं, हम कभी किसी से मिले हैं बगैर पैसे मांगने की गरज से? आपने सोचा कि हम किसी कंट्री में हम चले जाएं बगैर पैसे मांगने के लिए? दोस्तों, यूके की NHS, जिसे कि नेशनल हेल्थ सर्विस कहा जाता है, वो चाहती है कि वो जल्दी से 2000 इंडियन डॉक्टर्स को अपने सिस्टम में रिक्रूट कर ले, और इसके लिए उन्होंने भारत की सरकार से बातचीत करने स्टार्ट कर दी है ताकि जल्दी से जल्दी ये उनकी रिक्रूटमेंट पूरी हो। और NHS में जो डॉक्टर्स की कमी की वजह से यूके का हेल्थ सिस्टम चरमरा गया है और NHS बुरी तरीके से प्रभावित है, वो सिचुएशन ठीक की जा सके और वहाँ मरीजों को कम से कम इस टाइम तो रिलीफ मिल जाए। NHS की ये सिचुएशन पिछले 4-5 साल से है जो कि बद से बदतर होती जा रही है। अगर बात करें NHS के ऊपर दबाव की, तो जब से यूके ने बहुत सारे माइग्रेंट्स को एब्जॉर्ब किया है उसके बाद से ये सिचुएशन खराब होना स्टार्ट हो गई और रही सही कसर फिर यूके की इकोनॉमी ने। सर, अगर मेडिकल के सिस्टम के हवाले से बात करूं तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो है वो भारत कहलाया जाता है। कहा यह जाता है कि दुनिया में 70% अद्वियात जो है वो अकेला भारत है जो प्रोड्यूस कर रहा है। इवन के लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मैं पाकिस्तान में बहुत सी फैमिलीज को जानता हूं जो कि भारत से जाके जो है अपना ट्रीटमेंट करवा के आते हैं। मेरा सिंपल सर क्वेश्चन आपसे है, बीइंग आप डॉक्टर हैं, अगर हम मेडिकल प्रोग्राम की बात करें, भारत इस टाइम कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? भारत तो दिन ब दिन आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और पाकिस्तान आए रोज जो है ना किसी तनज़ली का शिकार हमें दिखाई दे रहा है। तो जितनी भी अब प्रोग्रेस भारत कर रहा है, चाहे वो साइंस की दुनिया हो चाहे तिब की दुनिया हो, तो यकीनन ये काबिल तहसीन है और बहुत ही अच्छे इकदाम भारत की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। और मेडिसिन की दुनिया में जिस तरह आप बता रहे हैं कि 70% ऑफ द जो फार्मेसी जो है ना वो भारत अब उसमें अपना जो है किरदार अदा कर रहा है, तो ये बड़ी हैरान कुन चीजें हैं। देखें, एक साथ 2 मुल्क आजाद हुए थे, अब एक देखिए कि कहाँ पर खड़ा है और दूसरा मुल्क दिन ब दिन तनज़ली का शिकार है। क्या आपने कहा है कि भारत से 2000 डॉक्टर जो है वो यूके जाएंगे। वहां का जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है उनका NHS वो बिल्कुल तबाही के धाने पर है। 1947 के अंदर एक एक्ट के जरिए ये काम में लाया गया था वहां पर, और आज बिल्कुल काम नहीं कर रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डॉक्टरों की तनख्वाहें ठीक नहीं है और वहां पे लोकल डॉक्टर बन ही नहीं रहे, लोग जा ही नहीं रहे, डॉक्टर नहीं बन। दूसरा, सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर रहा है कि हर 8 में से 1 आदमी जो है वो इंतजार कर रहा है डॉक्टर को मिलने के लिए, और वहां पे 1-1 महीने का इंतजार करना होता है, मरीजों को करना पड़ता है डॉक्टरों के लिए। दूसरा, जो इस वक्त 2 लाख से ज्यादा लोग जिनको जिंदगी बचाने के लिए सख्त सर्जरी या ऐसी चीजों का इलाज उनको चाहिए, लेकिन उनको डॉक्टर मुयसर नहीं है। 2000 भारतीय डॉक्टर जाके तो रेस्क्यू करेंगे उनको। अब यहाँ ये बताना चाहूंगा 1 लाख से ज्यादा वर्कर इस वक्त इजराइल में जा रहे हैं। जो चाइना है वो 20 ईयर्स से इसके ऊपर एक तरीके से उसकी मोनोपोली थी, और उसकी यानी आप ये कह सकते हैं कि प्रेफर्ड लोकेशन फॉर ए रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ड्यू टू
خاص طور پر لو کاسٹ اور اسپیڈ، یعنی جو اسپیڈی سروس تھی ان کی اور لو کاسٹ کی بنا پر پوری دنیا جو ہے سب سے زیادہ چائنا کی طرف دیکھتی، تو چائنا جو ہے اس کے اوپر ایک طریقے سے وہ رول کر رہا تھا. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ جو میڈیسن میکرز ہیں دے آر سیکنگ ٹو لمٹ دیئر ریلائنس آن چائنیز کانٹریکٹرز، جو کہ اس سلسلے میں جو بھی وہ جس طریقے سے پروڈکٹس بناتے ہیں ٹو یوز ان کلینکل ٹرائلز اینڈ ارلی اسٹیج مینوفیکچرنگ کی یہ بات ہو رہی ہے. اور یہ جو موو ہے یہ اب بینیفٹ کرے گی چائنا کے رائیول انڈیا کو، اور اس طریقے سے جو ہے وہ انڈیا کا وہ خواب پورا ہوگا اور وہ ٹارگیٹ اچیو کرے گا کہ جس کے بارے میں وہ یہ پہلے بھی بات ہوتی رہی کہ انڈیا جو ہے اس کے لیے یہ ضرورت ہے اس کی کہ وہ چائنا کو اس میں پیچھے. ہیروئن کو اور کلاشنکوف کلچر اور سوئسائڈ بامبنگ میں ہمیں تباہ ہی انہوں نے کیا ہے اور ہمیں پوچھ ہی نہیں رہا کوئی. ہاں اس میں ایک ضرور بات ہے، کیوں جا رہے ہیں بھائی جان جو ہے تھامس ویس وہاں پہ، وہ بھی انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ افغانیوں کو کھانے کے لیے گندم تو دے رہا ہے بھارت. 47,000 ٹن گندم انہوں نے وہاں پہ ان کو بھیجی تھی جب ان کے برے حالات تھے. 200 ٹن کے قریب انہوں نے میڈیکل اکوپمنٹ اور میڈیکل دوائیاں وغیرہ بھیجی تھی. اس کے بعد ایک مہینہ پہلے انڈین ڈیلیگیشن نے جا کے امیر خان جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان سے جا کے ملاقات کی، ان سے ڈسکس کیا گیا افغانستان کے حالات. اور تیسرا اس وقت افغانستان کے جو لوگ ہیں ایک تو آپ کے اندر گھس گھس کے مار رہے ہیں ٹی ٹی پی والے، اس میں کوئی شک نہیں. پوری کر دی جس طریقے کی انفلیشن اور جس طریقے کی اکانومک ڈاؤن فال اس میں یو کے دیکھ رہا ہے اس نے لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے یو کے میں. ایسے میں یو کے چاہتا ہے کہ وہ کم سے کم 2000 ڈاکٹرز تو ایمرجنسی بیسس پر جلدی سے جلد بھارت سے ریکروٹ کرے، کیونکہ بھارت میں کوالٹی ڈاکٹرز مل جاتے ہیں اور بھارت کے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ NHS میں آلریڈی سروس دے رہے ہیں. ایسے میں اگر بھارت کی میڈیکل انڈسٹری کی یا میڈیکل پروفیشنلز کی بات کریں تو ہر سال بھارت میں 1,10,000 نئے ڈاکٹرز بنتے ہیں. ایسے میں ان میں سے کچھ ایک ڈاکٹرز اگر یو کے چلے جاتے ہیں جس سے کہ انہیں یو کے کی ہیلتھ انڈسٹری کا ایکسپیرینس ہوگا اور ساتھ میں وہ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے، اس سے یو کے کو بھی ہیلپ ہوگی اور ساتھ میں جو ڈاکٹرز ہوں گے انہیں بھی ویلیویبل ایکسپیرینس مل جائے گا. حالانکہ یو کے نے کہا ہے کہ وہ انہیں سٹیزن شپ وغیرہ کچھ نہیں دینے والا ہے، لیکن پھر بھی جو انہیں یو کے میں سیلری ملے گی وہ انڈین سیلری سے تو زیادہ ہی ہونے کے چانسز ہے. اس نیڈ کو یو کے نے ارجنٹ بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس ریکروٹمنٹ کے لیے ہمیں انڈین ڈاکٹرز کو 6 سے 12 مہینے کی جو ٹریننگ ان کی ہوتی ہے وہ دے کے جلدی سے جلدی انہیں ریکروٹ کیا جائے. ساتھ میں جو پی لیب ٹیسٹ ہوتا ہے پروفیشنل اینڈ لنگوسٹک اسیسمنٹ بورڈ کا، اس میں بھی ان ڈاکٹرز کو چھوٹ ملے گی. یو کے نہیں چاہتا کسی بھی کارن سے اب ڈیلے کیا جائے. حالانکہ کچھ لوگوں نے جو بھارت کے ڈاکٹرز ہیں انہوں نے سوال بھی اٹھائے ہیں یو کے کی اس ریکروٹمنٹ کے اوپر. کہا ہے کہ اس سے بھارت کا برین ڈرین ہوگا. بالکل یہ صحیح بات ہے. جو ہمارے ٹاپ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہی یو کے اپنے دیش میں لے کے جائے گا. ڈیفینیٹلی ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس بیسٹ ڈاکٹرز ہوں، لیکن ہر سال جو بھارت میں 1,10,000 نئے ڈاکٹرز بنتے ہیں ان میں سے بھی کچھ ایک کو جانے کا موقع ملے گا. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں. ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائے.